ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ବାବା ଭୁଜାଖିଆ ପୀରଙ୍କର 81ତମ ବାର୍ଷିକ ଉର୍ସ ଉତ୍ସବ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 23, 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଯଥା ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ସୁନଟ ସ୍ଥିତ ବାବାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଉକ୍ତ ଉର୍ସ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। आसंता एप्रिल मास 23, 24 और 25 तारीख यथा बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यथाक्रमे 3 दिन धरी बाबा भुजाखिया पीरंकर वार्षिक उत्सव 81तम वार्षिक उत्सव बहु आडंबर सह पालन कर स्थिर होइछि। तेणु आपण मानक विनीत अनुरोध, आपण माने बहु संख्यार जोग दियंतु बाबांकर उत्सव रे एवं निजर मनस्कामना पूर्ण करंतु एवं बाबांकर आशीर्वाद नहीं जानतु। बाबा भुजाखिया पीर रहमतुल्लाह अलैहिंकर वार्षिक उत्सव आसंता 23, 24, 25 एप्रिल बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बड़ जाकजमक सहित पालन करने को जाऊँगी। एणु आपण माने समस्त को अनुरोध, आपण माने उक्त सभारे उपस्थित होई बाबांकर